So kita masuk balik kepada action editor kita, and then saya akan pergi seterusnya kepada bahagian yang kedua. Okay, bahagian kedua ni agak panjang. Jadi macam tadi juga saya akan pause and then saya akan create the logic. Bila dah siap, saya akan terangkan. Okay, so sekarang ni adalah pada bahagian yang kedua. Okay, seperti yang saya terangkan tadi, kita nak kira ratio. Okay, so pertama sekali adalah kita perlu dapatkan extremum point pada x direction untuk base effort profile kita di sini. Okay, itu saya lakukan. So pertama sekali saya akan set ataupun saya akan assign CRV2 variable curve saya yang kedua kepada base effort profile, which is this one lah. So sama je macam tadi, kita just double click dekat profile ni, dia akan terus masukkan dia punya path yang di sini. Okay, and then kita dah dapat CRV2, kita dah assign kepada variable CRV2, and then daripada situ kita akan create ataupun kita akan identify extremum point kepada curve 2 tadi. Okay, caranya sama saja. So saya just copy paste daripada script atas turun ke bawah. Okay, so yang seterusnya saya create dua variable length. Okay, extremum. Okay, EXTR ni adalah extremum base x direction. Okay, yang ini adalah extremum span ataupun saya punya sketch ni x direction juga. So dekat sini saya just assign extremum base x untuk base profile x direction kepada PT2, iaitu kita punya extremum point, and then coord 1 mewakili coordinate x. Okay, so di sini saya just assign coordinate x kepada point 2 ke dalam variable extremum base x. Okay, untuk extremum span x, saya masukkan di sini, saya assign coordinate x kepada point 1. Point 1 tadi adalah di sini, di atas ni. Okay, so saya just extract information coordinate x untuk point tersebut ke dalam extremum span x variable. Okay, kita ada dua variable. Daripada sini kita create span ratio variable. Okay, ini variable-nya ni kita boleh letak apa-apa yang kita nak. Ini just saya punya variable name yang saya selesa lah untuk senang saya faham. Okay, and then untuk variable span ratio, saya masukkan formula yang saya terangkan tadi. Okay, ratio antara extremum base x tolak extremum span x supaya kita dapat beza jarak di antara dua point tadi pada x axis mewakili bahagian belakang ni. Okay, dibahagi dengan total panjang, okay, panjang keseluruhan untuk base effort profile. Itulah itulah span ratio yang kita akan gunakan nanti. Okay, ini notify untuk saya test sama ada calculation ni adalah betul atau tidak. Okay, kita akan klik OK, and then kita akan run the action. Okay, kita dapat ratio 40%, yang bermaksud ratio kawasan belakang ni kepada total length base effort profile adalah 40%. Okay, so kalau katakan panjang total length untuk base effort profile kita 1 meter sebagai contoh, and then kita darab dengan 40%, so dia akan mewakili 0.4 meter di belakang, which is betul lah sebab tadi kita dah tunjukkan jarak di antara vertical axis kuning ni kepada extremum point tadi adalah 0.6, which bermaksud kita ada balance 0.4 meter di belakang. So betul lah kita punya ratio.